बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका मैं अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आपकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी आपसे गुजारिश होती है कि प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग सीखना चाहते हैं सवाब की नीयत से उन तक मेरी वीडियो शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। साबका सबक में हमने सूरतुल बकरा की आयत नंबर 87 तक मुकम्मल कर लिया था। आज हम इंशाअल्लाह आगे पढ़ेंगे। आज हम पारा अलिफ लाम मीम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 88 पढ़ेंगे। आपने हर्फ पर गौर से सुनना है और अच्छे से समझ कर याद करना है। चलें बगैर देर किए ताउज़ और तस्मीह की तिलावत के साथ हम अपना आज का सबक पढ़ना शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालू क़ुलूबुना गुल्फ़ बल लअनहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम फ़क़लीलन मा युमिनून। वक़ालू क़ुलूबुना गुल्फ़। अब यहाँ से यहाँ तक जो कवायद हैं वो मैं आपको समझाती हूँ। क़ाफ, ये जो क़ाफ है ना, ये जब भी आएगा, ये मोटा काफ है, इसको हमने कव्वे के करीब वाले हलक से निकालना है, ठीक है। इसको हमने मोटा करके पढ़ना होता है। और ये क़ाफ हरूफ़ मुस्ताइला में से आ रहा है। और अलिफ खाली से पहले जब भी ज़बर आ जाए तो ये होता है अलिफ मद्दा, इसको हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। वाव के ऊपर ज़बर, वाव को हम बगैर खींचे पढ़ेंगे। अलिफ मद्दा को एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। लाम वाव पेश लू, वाव मद्दा को भी हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। जब भी वाव साकिन से पहले पेश आ जाए तो ये होता है वाव मद्दा, इसको हमने एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करना है, ठीक है। क़ाफ के ऊपर पेश बगैर खींचे पढ़ेंगे, इस क़ाफ को हम मोटा पढ़ेंगे। यह क़ाफ हरूफ़ मुस्ताइला में से आ रहा है। लाम वाव पेश लू जो है ये वाव मद्दा है, जैसे मैंने आपको यहाँ समझाया सेम वैसे ही ये वाव मद्दा, इसको भी हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे, ठीक है। उलू, बा के ऊपर पेश बगैर खींचे पढ़ेंगे बू। नून के ऊपर ज़बर आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा है, इसको हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। ना, नून अलिफ ज़बर ना, क़ुलूबुना गुल्फ़। गैन के ऊपर पेश, गैन को भी हम मोटा पढ़ेंगे। गैन के ऊपर पेश, गैन को हम लाम साकिन के साथ मिलाएंगे। साकिन हरफ हमेशा एक बार अदा किया जाता है और अपने से पहले वाले हरफ के साथ मिलाकर अदा किया जाता है और बगैर खींचे पढ़ेंगे। फ़ा के ऊपर दो पेश की तनवीन आ रही है आगे, तो आ वक्फ़े मुतलक की अलामत है, तो फ़ा को हम वक़फ़ में साकिन अदा करेंगे। वक़फ़ में फ़ा पर हम आर्जी जज़म लगाएंगे। वक़फ़ में तनवीन ख़त्म हो जाएगी, दो पेश ख़त्म हो जाएंगे। हम कैसे पढ़ेंगे? गुल्फ़, गुल्फ़, और बगैर खींचे पढ़ेंगे। वक़ालू क़ुलूबुना गुल्फ़। त्वा वक़फ़े मुतलक की अलामत है और यहाँ हम वक़फ़ करेंगे। जब भी त्वा आ जाए तो त्वा पर हम वक़फ़ करेंगे, ठीक है। बल्लअनहुमुल्लाहु। अब यहाँ समझिए, लाम साकिन के बाद मुशद्दिद हरफ आ रहा है, ठीक है। लाम साकिन है, उसके बाद लाम मुशद्दिद आ रहा है। जब भी साकिन हरफ के बाद मुशद्दिद हरफ आ जाए तो हम साकिन हरफ को नहीं पढ़ेंगे, हम पहले वाले हरफ को मुशद्दिद हरफ के साथ मिलाकर पढ़ेंगे और यहाँ इदगाम होगा और बगैर खींचे पढ़ेंगे। और लाम के ऊपर ये जो तीन दंदाने वाली हरकत है इसे तशदीद शद कहते हैं। और जब भी किसी हरफ पर ये आ जाए, ये हरकत तीन दंदाने वाली शद आ जाए, उसको मुशद्दिद कहते हैं उस हरफ को। और मुशद्दिद हरफ हमेशा दो बार अदा किया जाता है, एक बार अपने से पहले वाले हरफ के साथ मिलाकर अदा किया जाता है और एक बार अपनी हरकत के मुताबिक अदा किया जाता है और सख्त करके सख्ती और जमाव के साथ अदा किया जाता है, ठीक है। बल्ला, इन के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे, नून के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे, हा के ऊपर पेश बगैर खींचे पढ़ेंगे और ये दो आंखों वाली हा को हम सीने की तरफ वाले हलक से अदा करेंगे और बगैर खींचे पढ़ेंगे। बल्ला आना हु मुल्लाहु।
اب یہاں سمجھیے، لفظ اللہ سے پہلے جب بھی پیش اور زبر آ جائے تو لفظ اللہ کو ہم موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور لفظ اللہ سے پہلے جب بھی زیر آ جائے تو لفظ اللہ کو ہم باریک پڑھیں گے، موٹا نہیں پڑھیں گے۔ اب پیش آ رہا ہے تو لفظ اللہ کو ہم موٹا پڑھیں گے، اور لفظ اللہ کے اوپر کھڑا زبر ہے تو اس کو ایک الف کی مقدار میں اوپر کی جانب کھینچ کر ادا کریں گے۔ ہاں کے اوپر پیش بغیر کھینچے پڑھیں گے، بل لعنہم اللہ بکفرہم۔ با کے نیچے زیر بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ اس کاف کو، یہ باریک کاف ہے، چھوٹا کاف ہے، اس کو ہمیشہ باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے، موٹا نہیں پڑھیں گے۔ اور کاف کے اوپر پیش کاف کو ہم فا ساکن کے ساتھ ملائیں گے، بغیر کھینچے پڑھیں گے، بکف۔ اب را کے نیچے زیر آ رہا ہے، جب بھی را کے اوپر زبر اور پیش آ جائے تو را کو ہم موٹا پڑھیں گے، اور را ساکن ہو اور را ساکن سے پہلے والے ورڈ پر بھی پیش اور زبر آ جائے تو را کو تب بھی ہم موٹا ہی پڑھیں گے، اور جب بھی را کے نیچے زیر آ جائے تو را کو ہم باریک پڑھیں گے۔ اب زیر آنے کی وجہ سے را کو ہم باریک پڑھیں گے، بکفری، اور بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ ہا کے نیچے زیر، ہا کو میم ساکن کے ساتھ ملائیں گے، بغیر کھینچے پڑھیں گے، ہیم، اور میم کا اظہار ہوگا، بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون۔ فا کے اوپر زبر، قاف کے اوپر زبر، ان دونوں کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، اور قاف حروف مستعلیٰ میں سے آ رہا ہے، اس کو موٹا پڑھیں گے۔ لام یا زیر لی جو ہے یہ یا مدہ ہے، اس کو ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے۔ جب بھی یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو اس کو ہم نے کھینچ کر ادا کرنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ یا مدہ ہے۔ فقلی، لام کے اوپر دو زبر کی تنوین آ رہی ہے، آگے حروف یرملون کے مجموعے میں سے میم مشدد آ رہا ہے، اور میم مشدد پر ہم غنہ کریں گے۔ جب ہم غنہ کریں گے تو ناک سے آواز نکالیں گے، ٹھیک ہے، اور بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ لم، میم کے اوپر زبر، آگے الف خالی ہے، یہ الف مدہ، اس کو ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے۔ فقلیلا ما، یا حمزہ پیش یو، واؤ کو ہم نے نہیں پڑھنا کیونکہ واؤ کے اوپر اب ساکن حمزہ آ رہا ہے، تو یا کو ہم حمزہ ساکن کے ساتھ ملائیں گے، اور ساکن حمزہ کو ہم جھٹکے سے ادا کریں گے، کھینچ کر ادا نہیں کریں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ یا حمزہ پیش یو، میم کے نیچے زیر بغیر کھینچے پڑھیں گے، می، واؤ مدہ کو ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے، نون، نون کے اوپر زبر، آگے آیت آ رہی ہے تو یہاں ہم وقف کریں گے۔ جب ہم وقف کریں گے تو نون کا زبر ختم ہو جائے گا، نون پر ہم عارضی جزم لگائیں گے، نون ساکن ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ وقف میں ہم کیسے پڑھیں گے؟ یؤمنون، اگر ہم ملا کر پڑھیں گے تو نون کا زبر پڑھا جائے گا۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ جو میں سبق پڑھاتی ہوں اس کی مشق بار بار کیا کریں۔ سورۃ البقرہ کے اگلے سبق کے ساتھ میں جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔